Communiquer la cinquième année primaire, l'unité didactique numéro 4. Donc aujourd'hui, nous avons une lecture diction. Sous-titre, je voudrais faire des voyages. Donc voilà, donc on va passer à la page 116 et 117. Nous avons un petit poème. Donc avant de lire le poème, on va répondre aux questions. J'observe et je découvre. Donc la première question, qui vois-tu sur l'image? Qui Je vois-tu? vois une plage. Hein? Qui vois-tu? Une plage. Non, Une plage. mais que vois-tu? Qui vois-tu? Je compte quelque chose. Donc un enfant ou là un garçon. Donc un garçon. Un garçon. Sur quoi il est assis؟ دابا la question كتبين بان la question اللي قبل منها كتطرح على حساب هاد علاش جالس يعني À sa valise. sur sa Sur valise. sa valise. Sur sa valise. La question suivante, que vois-tu derrière lui? Je vois une plage et des enfants. Donc des gens, أشخاص, dans la plage. Donc des gens dans la plage, des hommes et des femmes et des enfants. Que fait-il à ton avis? Donc دابا السؤال رجعنا عند هذا l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait هذا le garçon? هذا l'enfant. Il voudrait faire des voyages. Il voudrait faire un voyage. لا des voyages. واخا des voyages. حيت يقدر يدير voyage مورا voyage. Donc des voyages. Donc je voudrais faire, ici nous avons oublié faire. Il voudrait faire des voyages. Donc maintenant on va lire le poème. Donc je voudrais faire des voyages. Je voudrais faire des voyages. Aller très vite, aller très loin. Je voudrais voir tous les rivages des mers que je ne connais point. Si j'avais une bicyclette, j'irais dès le soleil levant par les routes blanches et les hainettes. J'irais plus vite que le vent. Si j'avais une automobile, je roulerais au clair matin. Je roulerais de ville en ville jusqu'aux murailles de Pékin. Je voudrais une paire d'ailes pour m'envoler au ciel profond parmi les vives hirondelles comme me donne un petit avion. Voilà donc le poème. Nous avons des strophes, nous avons des vers. Ça c'est le vers, ça c'est le titre bien sûr. هذا le titre يعني العنوان ديال le poème. هذا le vers هو البيت. هذه c'est la strophe. هذه la strophe. إذا عندنا ça c'est une strophe entre une ligne. فاش كنلقاو واحد لا ليني فارغه كنعرفوا هذه c'est une strophe contient 4 vers. هذه c'est une strophe. هذه c'est une strophe. هذه c'est une strophe. عندنا عاوتاني فوالا ها هما كيديروا هذه c'est une strophe. عندنا لي غيم هي القافيه. اذا القافيه كتغير بين الابيات. دونك هنا القافيه ات فون. ثم عندنا لو نون ديال لو بويت. لو بويت هو اللي كيقول هذا لو بويم. هو اللي قال هذا لو بويم هذا. Donc on passe à la deuxièmement, je manipule et je réfléchis, je lis le poème et je réponds aux questions. Qui parle dans le poème? Le poète. Bien sûr, le poète, le nom dialo. Le poète qui parle, bien sûr. Le poète, le nom dialo هو
Ernest Perrochon. Perrochon. Comment le sais-tu? Parce que ce nom, car son nom, ce nom est à la fin du poème. Donc, d'après le titre, quel souhait exprime-t-il? Donc, من خلال le titre. شنو كيقول le titre? Le titre, je voudrais faire des voyages. D'après le titre, شنو qui exprime? Bien sûr, il veut voyager. Bien sûr, le poète. Il veut voyager. Le poète veut voyager. بغا يسافر. Le poète veut voyager. Donc, on passe à la page 117. Donc, je lis le poème et je relève le titre. Le titre, c'est Je voudrais faire du voyage. Je voudrais faire des voyages. Je voudrais حيت هنايا عندنا c'est la je voudrais faire des voyages. Des voyages. Donc le nom du poète. Le nom du poète c'est Ernest Perrochon. Perrochon. Ernest Perrochon. C'est le nom d'Iel le poète. Elle est à la fin d'Iel le poème. Le nombre de strophes. Nous avons déjà dit qu'il y a combien de strophes? Voilà la première strophe, la deuxième, la troisième. Il y a 4 strophes. Donc 4 strophes. 4 strophes. Combien de vers? 4 strophes. كل strophe فيها 4 vers. كاين 4. إذن combien de vers? 4 fois 4. Donc il y a 4 fois 4. C'est-à-dire 4 في 4 يعني 16 vers. Donc le nombre de vers total. ولكن le nombre de vers de chaque strophe. دونك هما الجواب ديال هذا خصنا نحطوه هنا. اذا شاك ستروف شحال فيها ديال لي فير؟ 4 فير. وكل البويم كله فيه 16 فير. تو سامبلومون. 16. جو ريبيت لي ريم. لي ريم هما هادو، هما القافيات. اذا هنايا اج وين. اذا هنا مثلا فواياج ريفاج. هنا وين بوين. لاحظتي؟ هنا ات بيسيكليت انيت. هنا لو فون. هنا اوتوموبيل اون فيل. هنا ماتان بكين. هنا اي ايرونديل واخا كاين واحد شويه ديال الفرق. بروفون افيون. اذا لي غيم ما كيكونوش 100% ولكن كيكون واحد لاكسون كتكون تمايا. اذا جو روتيان هنايا عندنا دي زيماج كي جو روتيان لو ريفاج. سا سي لو ريفاج. ليرونديل هي هادي سي ان اوازو. لو سوليي لو فون. لو سوليي لو فون يعني لو سوليي فاش كتشرق الشمس. دونك سي لو سوليي. بكين سي اون كابيتال دو لا شين. هي عاصمة الصين. صافي. دونك جو مونطرين. Je dis le poème. Nous avons déjà dit le poème. Je marque les pauses. إذا هنايا لي بوز. هنا بطبيعة الحال لي بوز. إلا بغينا نماركيو لي بوز غنماركيو لي بوز ديال لا بروميير ستروف. إذا هنا لي بوز هنا كيكونوا جوج. هنا وحدة هنا جوج. يعني هنا خصك توقف غير شوية وهنا خصك توقف بزاف. صافي. إذا هنا مثلا خصنا جوج وهنايا خصنا جوج. دونك هادو هما لي بوز. فاش كتكون عندنا فيرغول كنوقفوا غير شوية. مثلا غنقولوا Je voudrais faire des voyages, aller très loin, aller très vite. نحبس واحد شويه وعاد نقول aller très loin. هذا هو المعنى. دابا هنا لا بوز كتعني هنا حبس شويه هنا حبس زايد شويه. اذا نعاودوها. Je voudrais faire des voyages, aller très vite, aller très loin. Je voudrais voir tous les rivages. هنا ما خصنيش نوقف، خصني نمشي ديريكت. ما خصنيش نوقف مثلا هنا. Je voudrais voir tous les rivages,
des mers que je ne connais point, etc. Donc, je marque les liaisons et je les respecte. Les liaisons, مثلا هنايا les liaisons, مثلا les vives hirondelles. ما كنقولوش les vives hirondelles. هي إلا بغينا نطقوها راه صحيحة ولكن مزيان لا ليزون بحال هاد اس كترتبط بهذا وكتنطق ز. عاوتاني بوتيت افيون كيمكن نقولوا ان بوتي افيون ولكن الا درنا لا ليزون غادي نقولوا ان بوتيت افيون. دونك هنايا كاين دوطر ليزون مثلا est-ce qu'il y a d'autres bien sûr de ville en ville. Je voudrais un clair matin vite en vite. دونك ربما هادو هما لي ليزون اللي كاينين حتى هما ils ont les marqués تمايا. Donc voilà, on passe au la dernière rubrique. Donc je m'évalue, je consolide mes acquis à la manière d'Ernest Perrochon. J'exprime à mon tour un souhait en commençant par je voudrais. Donc هنا دابا هاد لو بويت هذا قال je voudrais faire des voyages. حنا مثلا شنو بغينا دونك يمكن نديرو دونك يمكن حنا نبدلو لو فواياج ونبدلوه بحاجه اخرى. دونك هذا هو السؤال هنايا. دونك مثلا نبدلو نحاولوا نحافظوا على البنيه ديال لو بويم لا ستركتور ديالو تبقى ولكن غنغيروا دي مو. مثلا هو بغى لي فواياج حنا نقدروا نقولوا جو فودري كيلك شوز دوطر. دونك اون فا دوني ان اكزامبل مثلا je voudrais faire des recherches. Je voudrais faire des recherches, aller lire, aller écrire. Je voudrais voir tous les bouquins, des sites que je ne connais point, etc. Donc هذه مثلا حنا مثلا بغينا نديرو دي ريشيرش. دونك هاد لا بروميير ستروف حنا واخا ما احترمناش لي غيم ولكن هذه c'est un petit exemple pour aider les élèves si ils veulent être des poètes. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant la lecture diction du livre pour communiquer 5e année primaire.